बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम। ख़वातीन और हज़रात, चंद नागुज़ीर वजूहात की बिना पर जो है वो ना लेक्चर हो सका, ना वीडियो हो सकी, ना व्लॉग हो सका। और पिछले कुछ अरसे के अंदर एक तो रेगुलर जो मामलात हैं उनके ऊपर भी जो है वो टाइम स्पेंड करना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो सर्दी के अंदर जो है वो चूँकि मेरा नी डैमेज है, तो घुटना डैमेज होने के सबब मुझे चीज़ों को जो है ना वो आम रूटीन से हट के ज़रा जो है ना स्पेशल पर्सपेक्टिव में जो है वो देखना पड़ता है। तो 3 क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट थे जिनको मैं एड्रेस करना चाह रहा था। एक क्वेश्चन आया है जी हमारे एक व्यूअर है हैदराबाद से, उनकी तरफ से। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है वो यूएई से है, दुबई से, पार्डन मी। और तीसरा क्वेश्चन हमारा जो है वो भी अंदरूने पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अंदरूने सिंध से है। तो उसको सामने रखते हुए मैं अभी जो और तीनों क्वेश्चंस को पहले आपके सामने जो है ना बयान कर दूं, ताकि अगर आपका भी जो है वो क्वेश्चन रिलेट करता है या आपके इस हवाले से जो है ना वो आपको डायरेक्टली वो है, तो फिर डेफिनेटली आप उसको जो है वो भी देख लीजिए। और उसके साथ अगर वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत पड़ता है या किसी भी अंदाज से जो है वो तो आप उसको जो है ना वो लाजमी तौर पर जो है वो देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये था कि पेपर मेकिंग, उसका जो है ना वो बेहतरीन तरीका क्या होता है, और उसमें जो है ना वो अगर हम जूनियर लेवल पे क्या करेंगे, सीनियर लेवल पे जो है ना वो पेपर मेकिंग कैसी होनी चाहिए, और उसके बाद फिर जो है ना वो एडवांस लेवल पे जो है ना पेपर मेकिंग कैसी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर जो है वो मैं बदेर मैं जो है ना वो गुफ्तगू करूँगा। दूसरा क्वेश्चन ये था कि पेपर अटेम्प्ट करवाने के एतबार से स्टूडेंट को किस किस्म की जो है ना वो ज़हन साजी की जाए, ताकि उसके रिलेटेड जो है वो जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी उसके रिलेटेड मामलात हैं उनको बेहतर अंदाज से जो है वो किया जा सके। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि बसा औकात हमारे यहाँ चूँकि जो जितना भी सेटअप चल रहा है क्वेश्चनिंग का, या हमारे यहाँ जितना भी सेटअप चल रहा है एग्जामिनेशन का, वो सारे का सारा रिटन बेस है, सिवाय जो है ना मिनहाज यूनिवर्सिटी और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। और मिनहाज यूनिवर्सिटी के अंदर भी मोर देन 60% या 50% जो है वो हमारे पास रिटन ही है। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 110% जो है वो आपके पास वो है रिटन से हट के आपके पास जो है वो डिफरेंट, यानी उसके अंदर आपकी जो एक्चुअल राइटिंग कंडीशंस होती हैं या जो आपकी लिखाई का जो सिलसिला होता है वो कट डाउन कर दिया जाता है। तो उस पर्सपेक्टिव में भी जो है वो कि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस अंदाज से इसको जो है ना वो बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है ना वो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको जो है वो देख लेते हैं, एंटरटेन कर लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन है कि पेपर मेकिंग जो है उसके एतबार से आप जो है ना वो, मैं 5 से ज़ायद जो है वो इंस्टीट्यूशंस के अंदर बतौर प्रिंसिपल जो है वो खिदमात सर अंजाम देने का शर्फ हासिल है। उस दौरान जो मुझे जिन भी एक्सपेरिमेंट्स का, तजुर्बात का जो है वो सामना होता था, उनमें एक सबसे बड़ा तजर्बा ये होता था कि टीचर्स ने पेपर बनाया है तो जितनी टफ से टफ स्कीम है वो सारी की सारी पेपर में डाल दी, या फिर इसके अपोजिट जितनी इजी से इजी स्कीम है वो पेपर के अंदर डाल दी। और दोनों सूरतों के अंदर जो है ना वो पेपर अपनी एक्चुअल कारकर्दगी नहीं दे पाया। यानी इंतहाई टफ होने की सूरत में आपके पास जो
بہترین جو آپ کے پاس ٹاپر بچے ہیں وہ کر جاتے ہیں یا انہوں نے ہی کیا ہوگا ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ معاملات کو، تو اس کے اپوزٹ جو ہے وہ اگر بہت زیادہ ایزی پیپر ہے تو تھرو آؤٹ جو ہے نا وہ رزلٹ تو آپ نے جو ہے وہ کمپائل کر لیا، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو ٹاپرز تھے ان کی آپ نے ایویلویشن کی ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ میرا جو اپنا ذاتی طریقہ کار چلتا رہا ہے پیپر میکنگ کا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور جو میں نے ڈفرینٹ جو ہے وہ یونیورسٹی پروفیسرز جو میرے اپنے تھے ان سے ڈسکس کر کے کمپائل کر کے اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ باہمی مشاورت کے بعد میں نے پھر اس کو جو ہے وہ کیا، تو وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھ رہا ہوں۔ اس میں جب بھی جو ہے نا وہ پیپر میکنگ کرتا ہوں، پیپر کا جو ہے نا وہ بناتا ہوں یا پیپر کا جو میرا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ 60% پیپر جو ہوتا ہے نا، یعنی 60% جو پیپر ہوتا ہے وہ نارمل یا میڈیوکر اسٹوڈنٹ کے لیے یا بلو ایوریج اسٹوڈنٹ کے لیے اٹیمپٹ کرنا نہایت ایزی ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا اب یہ کسی تھیری میں آتا ہے، مجھے نہیں پتا یہ جو ہے نا وہ ایجوکیشن تھیریز کے اندر جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ فٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، بٹ جو اس کے اندر جس چیز کو میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے ریزلٹس جو ہے نا وہ ہماجیت ہیں، ملٹائی ڈائمینشنل ہیں، اور مجھے اس کے جو ہے نا وہ ریزلٹس کے حوالے سے کما حق کو ہوں، یعنی بہترین سے بہتر جو فوائد حاصل ہوئے۔ اس اعتبار سے جب آپ 60% پیپر جو ہے بلو ایوریج اسٹوڈنٹ اور ایوریج اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے نا وہ کریٹ کرتے ہیں، تو اب یہ تو جو ہے وہ کلاس کا ہر جو ہے نا وہ بچہ اٹیمپٹ کر لے گا اور آپ کا رزلٹ اس صورت میں بھی ڈاؤن نہیں جائے گا۔ جو ٹیچر پیپر ایزی بناتے ہیں وہ شاید یہ سوچ کے بناتے ہیں کہ جی اگر رزلٹ ڈاؤن ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہمیں اچھا خاصا جو ہے نا وہ فیل ہوگا یا اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ ہوں گے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ 60% اگر آپ کا پیپر جو ہے وہ ایزی ہے اور 40% ٹف ہے تو اس سے کوئی خاص فرق جو ہے وہ نہیں پڑنے والا۔ جو آپ کے جو ہے نا وہ میڈیوکر بچے ہیں، الٹیمیٹلی آپ نے ایک جو ہے نا وہ مناقشہ کریٹ کرنا ہے، ایک ڈرلنگ کریٹ کرنی ہے تاکہ بچوں کو جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں پرکھا جا سکے یا بچوں کو ڈیٹیل سے جو ہے نا وہ جانچا جا سکے۔ تو دوسرا جو اس کے اندر جو سیٹ اپ ہے یا جس کو جو 40% اوپر آپ کا پیپر ہے اس کو آپ اس انداز سے جو ہے نا وہ کریٹ کریں کہ وہ آپ کے جو ٹاپر بچے ہیں وہ اس کو اٹیمپٹ کریں، اور ان کے اندر آپ کے لیے گریڈنگ کرنا جو ہے نا الٹیمیٹلی جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا، اور اس میں آپ کو کسی قسم کا جو ہے نا وہ ایشو کریٹ نہیں ہوگا۔ اب یہ پارڈن می، یہ میرا جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے یا میرا جو طریقہ کار ہے پیپر اٹیمپٹ کرنے کا، اور میں اس کو جو ہے نا وہ زیادہ لائک کرتا ہوں، اور میں اسی ترتیب پہ جو ہے نا وہ پیپر بناتا بھی ہوتا ہوں، اور میں پیپرز کو جو ہے نا وہ آگے جو ہے وہ بچوں تک یا جو ہے نا خواہ وہ جو بھی طریقہ کار ہے اس میں۔ اب آتے ہیں جی پیپر میکنگ کے اوپر، جو ہے سوری پیپر میکنگ کے بعد جو ہے کہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جو پیپر کیم ہل رہا ہے، پیپر پوائنٹ آف ویو سے جو سلسلہ ہے یا جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کر لیتے ہیں، اور وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اگر سکولز والے جو ہے وہ تھوڑی سی محنت اس پہ کر لیں، فار ایگزامپل ڈفرینٹ قسم کے ایم سی کوئز اور ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ ڈرلنگز ڈال کے کچھ ان کی کمپیوٹر لیب جو ہے وہ اتنی جسٹیفائی ہو کہ وہ جو ہے کچھ پیپر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کر لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک بہترین سلسلہ ہے اور بہترین طریقہ کار ہے، اور میں اس کو جو ہے نا وہ بہترین سے بہتر جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ ایک تو ان کو ڈفرینٹ لیول آف ایگزامینیشن اور ڈفرینٹ لیول آف جو ہے وہ سسٹم ان کو جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، اور ڈفرینٹ لیول آف جو ہمارے پاس سلسلے ہوتے ہیں ایگزامز کے وہ ان کو جو ہے نا وہ پتہ چل جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ دوسرا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی ڈرلنگ نہیں دے سکتے تو وہ ایک معروف طریقہ جو ہر جگہ پہ چل رہا ہے کہ پہلے
जो है ना हफ्ता वार टेस्ट ले लिया वो क्लास इंचार्ज ने, या क्लास जो है ना वो सब्जेक्ट टीचर ने ले लिया, फिर 15 रोज़ा हो गया, या फिर 15 रोज़ा को जो है वो स्किप करके महाना जो है ना वो हो गया, और मंथली जो है वो टेस्ट के बाद फिर एक जो है वो FLP टाइप जो है फुल लेंथ पेपर हो गया, और उसके साथ जो है वो हमने जो है ना वो चीज़ों को जो है वो कर लिया। तो अब इन सारे मामलात को जो है वो सामने रखते हुए और इन सारी जो है ना वो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, अगर आपके पास कोई थीरी हो तो लाजमी मुझे कमेंट करें, ताकि उसको जो है ना वो डिटेल में फिर जो है ना उसकी जानिब जो है वो देखा जा सके और उसको जो है ना वो जस्टिफाई किया जा सके। तीसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम डिटेल में इसको जो है ना वो इसका एक रिव्यू जो है वो डिटेल में करेंगे एजुकेशन पर्सपेक्टिव में, कि जो है ना फॉर एग्जांपल जो है ना कोलबर्ग की थ्योरी क्या कहती है, जीन पियाजे इस पे हमें क्या कहता है, या डिफरेंट एजुकेशनर्स या जॉन डेवी हमें जो है ना इस पे जो है वो क्या इंफॉर्मेशन देता है, और थ्रू पर्टिकुलर चैनल के थ्योरेटिकल जो है वो थ्योरी के एतबार से इसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो आती हैं। तो कुछ कमी बेशी जो रह गई होगी ख़वातीन और हज़रात, तो वो इंशाल्लाह अल अज़ीज़ जो है वो अगली दफ़ा में जो है ना वो कोशिश करेंगे। तो दूसरी गुजारिश ये है कि होप एंड काज इन्फो टीवी जो है वो इसकी हमने जो है ना पैटर्न को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और जितने भी हमारे वो हैं सिर्फ जो लेक्चर्स होते हैं, दीगर जो एजुकेशनल लेक्चर्स होते हैं, वो तो मेरे ऑफिशियल चैनल प्रोफेसर एम ए रज़ा पे आपको जो है वो दस्तयाब हैं। लेकिन उसके साथ जो है कुछ जो उसको एजुकेशन को प्यूरीफाई करने के लिए, फ्रीलांसिंग को प्यूरीफाई करने के लिए, यूट्यूबिंग का जिनको जो है ना वो शौक़ है, बीइंग जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए हम जो है ना वो चीज़ों को और मामलात को फिर जो है ना वो दोबारा डिटेल में जो है वो हम करेंगे, और इसमें हम मज़ीद निखार लाएंगे। ओपन काजिम फॉर टीवी में क्या कुछ होना चाहिए, आप हमें जो है ना कमेंट में बता सकते हैं डिटेल में। और आज का जो हमारी जो व्लॉग था वो किस कदर आपके लिए जो है ना वो बेनिफिट साबित हो सकता है, आप इसको जो है ना वो लाजमी तौर पर जो है वो देखिए। आप अगर ख़ुद किसी जगह पे जो है ना वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपने जो है वो मुतलका हेड को, कोऑर्डिनेटर को, या जो आपके जो है ना वो जो भी इसमें जो है ना वो एसएस होंगे, सब्जेक्ट जो है ना स्पेशलिस्ट होंगे, या जो आपके जो है ना असिस्टेंट प्रिंसिपल, यूजुअली हमारे यहाँ जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो स्कूल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर जो है ना ये काम खुद डायरेक्टर ही जो है ना वो प्रिंसिपल सीट पे होता है और वो ये काम कर रहा होता है। तो उनसे भी, उनको आप डायरेक्ट भी सुना सकते हैं कि जी आप डिटेल में सुने और देखें, फिर इसके बाद मुझे बताएं कि जो है ना वो हमारी जो थीरीज़ हैं तो वो किस कदर जो है ना वो। इसके अलावा जो है वो आपसे पहले भी गुजारिश की हुई है कि हमारा जो है तालीम और तरबियत व्हाट्सएप ग्रुप और तालीम और तरबियत टेलीग्राम जो ग्रुप है, उसके लिंक्स जो है वो हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं, और जो हमारा ऑफिशियल चैनल है प्रोफेसर एम ए रज़ा, उसके अबाउट के अंदर भी जो है ना वो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया हुआ है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या जहाँ पर भी आपको ज़रूरत महसूस हो, आप उसको इस्तेमाल करके तो उसको डिटेल में जो है ना वो उसके रिलेटेड आप चीज़ों को जो है ना वो कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड क्वेश्चनिंग या जो भी आपकी डिमांड हो उसके मुताबिक हम जहाँ तक आपकी जो है ना वो मदद कर सके, या जहाँ तक हम उसमें जो है ना वो बेहतर सिलसिला कर सके, तो हम इंशाल्लाह अज़ीज़ ज़रूर करेंगे। अब जो है वो आखिर में जो आपसे गुजारिश है वो यही है कि हमने जो है ना वो चैनल्स को डिफ़र कर दिया है, लेकिन जो ऑफिशियल चैनल पर जो व्लॉग्स पड़े हुए हैं वो भी आपके लिए निहायत ज़रूरी हैं। अगर आप उनकी जानिब जो है ना वो थोड़ी थोड़ी मेहरबानी फरमाएं, कुछ उनको वक्त दिया करें, तो अल्टीमेटली आपके लिए जो है ना वो ढेर सारी चीज़ें जो है ना वो होंगी, और उसको हम जो है ना वो डिटेल में जो है वो करेंगे। अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि उसकी प्लेलिस्ट्स के अंदर जो हमारी टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाय प्रोफेसर एम ए रज़ा है, उसको भी कम से कम जो है ना वो विज़िट किया गया है। सिर्फ आपको 80% जो हमारा व्यूवर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 लाख से ज़ायद व्यूवर्स को जो वो टच कर चुके हैं, लेकिन 80% जो हमारा व्यूवर है उसकी डिमांड ये होती है कि जो सबक मैंने सुबह पढ़ाना है वो मुझे रात को मिल जाया करे, और मैं उसको रात को या सुबह जो है ना वो अपने रिक्शे में जाते हुए या वैन में या अपनी गाड़ी पे जाते हुए या भाई के साथ या बाबा जानी के साथ या पापा के साथ जो है ना वो
جاتے ہوئے یا اسکوٹی پہ جاتے ہوئے میں اس کو جو ہے نا وہ ایک نظر دیکھوں اور میں جا کے پڑھا دوں. ایسی صورتحال یہ ہے کہ پھر بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے جو ہے نا پریشانی نہ ہو، لیکن دیر سویر جو ہے نا وہ پھر انٹرنیٹ کے معاملات ہیں، دیر سویر ہو جاتی ہے. تو تھوڑا سا دھیرج رکھا کریں، صبر و تحمل جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ پچھلے دنوں میری ایک جو ہے نا وہ فین سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے پوچھا بھئی آپ نے فلاں فلاں لیکچر سنے ہیں؟ تو وہاں سے مجھے آئیڈیا ہو گیا یہ تو اتنے دنوں سے میرے جو ہے نا چینل پر واپس ہی نہیں آئے. تو صرف اس بنا پہ آپ جو ہے نا وہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور یقین کریں مجھے ایک لیکچر کو کریٹ کرنے کے لیے کس قدر تکالیف کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے. بسا اوقات سننی پڑتی ہیں اچھی خاصی باتیں، لیکن پھر بھی چلو انسانیت کی بہتری کے لیے جو ہو سکے سو ہو سکے. تو اجازت دیجیے نئے لیکچر کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور.